mest kända impressionisterna, det är ju Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir. La Normandie. Région du nord de la France, connue pour Day et le Calvados. Nous avons visité la Normandie dans le nord de la France avec Thème Tour. L'un des points forts était le jardin de Monet à Giverny. Le peintre et impressionniste Claude Monet y vécut. Sa maison et son jardin peuvent être visités. Le jardin de Monet est l'une des attractions touristiques majeures de France. Och här går vi på väg till Maud. En otrolig ö. Varenda millimeter är bebyggd. Saint-Michel est visité chaque année par des millions de curieux. Le Louvre et la Tour Eiffel sont dans une classe à part, mais la ville aux maisons de pierre n'est pas loin derrière. Ceux qui souhaitent visiter Saint-Michel peuvent rejoindre le parking en bus. Nous avons marché 40 minutes. À l'intérieur des murs, il est encombré et vallonné. Vous pouvez acheter de beaux souvenirs, vous pouvez acheter des bibelots. Bizarre et vaut le détour. On a longtemps été incertain si nous irions en France. Ja, vad säger man? En timme hos passpolisen och nu har ett nytt pass. 1400 kronor. L'enregistrement à l'aéroport de Lanveté a révélé que le passeport de Peter était expiré. Lorsque le laissez-passer temporaire était prêt, l'avion avait décollé de Lanveté il y a longtemps. Ja, här är vi strandsatta i Amsterdam och försöker lista ut hur vi ska ta oss till Roa ikväll, om det går överhuvudtaget. Det ska bli spännande. Via des vols modifiés, des nuitées imprévues à Paris, des trains vers la Normandie et l'aide précieuse un dimanche du voyagiste Thomas Resort, nous avons enfin pu rejoindre l'agence de voyage, avec un jour de retard. Tjenare, det är Micke. Jag ska ju ta hand om den här gruppen nu. Vi är 23 stycken. Äntligen är alla här också. Det tycker jag är jäkligt bra. Alltså, efter många om och men. Och de är väldigt gott humör också. De har fått varsin öl också, så de är ännu lyckligare nu. Nous avons également été surpris par le sympathique guide Mick Netterstad, qui nous a confié un guide privé à Rouen. Nous avons raté la tournée régulière lorsque nous sommes montés dans le train en provenance de Paris. Engelsmännen besatte ju det här området och Jeanne d'Arc, hon... Rouen s'est avéré être une ville à voir. Bien sûr, il n'est pas possible de visiter la Normandie sans participer à l'histoire de la guerre. Nous, 23 membres du groupe de voyage, avons pu voir des plages d'invasion. La plage d'Omaha était l'une des plages qui ont fait des milliers de morts. Nous avons visité l'un des musées. Les histoires de ce qui s'est passé quelques jours d'été en 1944 sont effrayantes. Dans un clocher est suspendu un parachutiste. Il a survécu, mais a été capturé par les Allemands. À côté de l'église se trouve le distributeur automatique que vous avez toujours recherché. Une machine à huîtres. Jobbigt att gå alla trappor. Det är ganska häftigt. Nous avons pu découvrir plusieurs vieux châteaux. Dans un château, vous pouvez étudier l'environnement médiéval dans une tablette. Amusant et intéressant.
Des dégustations de Calvados faisaient partie du voyage. Un producteur de Calvados nous a conviés à un spectacle lumineux impressionnant où des images étaient projetées sur les couvercles des fûts de stockage. Un autre producteur de Calvados a donné une conférence intéressante sur la façon dont se déroule la production de cidre dans une petite ferme. La pointe normande balayée par les vents, surplombant les îles anglo-normandes, était puissante. Le paysage a changé de caractère. Des pentes raides et pas un seul arbre. La leçon du guide sur la façon de manger des huîtres a été un moment fort. Så att den är lös, va? Och sen så kan man ta lite av den här trevliga sås i vinäger med lite lök. Eller om man bara vill ha citron eller au naturel. Det är 3 varianter, ni har ju några att pröva med. Vad är smöret då? Smöret är till brödet som kommer till. Och sen så tar ni den här bara. Och sen så låter ni den rinna ner i halsen. La tapisserie de Bayeux décrit comment Guillaume le Conquérant a pris le pouvoir en Angleterre. Guillaume le Conquérant est enterré dans l'église de Caen. Voici aussi la pâtisserie la plus savoureuse de France, le flan parisien. La ville casino de Trouville a attiré des équipes de tournage à un festival de cinéma. Skänkte pengar till Stockholms stad för att uppföra, han hade skrivit testamentet på franska, en hotell i ville. Och då trodde de att det var ett stadshotell som de skulle uppföra. La plage de galets de la ville côtière de Fécamp impressionne. Le guide touristique résume la semaine en Normandie. Hur har veckan varit för dig som guide? Det har varit väldigt bra. Det har varit en väldigt trevlig grupp. Och jag är inte berusad, jag bara sitter på en stubbe eller vad det är för någonting. Och dels var det en trevlig grupp, men och sen är det ju väldigt, väldigt fina resmål. Alltså som vi har haft höjdpunkter. Nu har vi avslutat med Chivigny här. Vi började i Rouen och fick oss lite livs där, och katedralen som ju den här Monet som vi, den trädgård som vi är nu, målat av så många gånger. För jag har inte kunnat visa några bilder. Det fanns inga bilder här heller som jag trodde det skulle göra. Sen har vi ju varit i Honfleur, som är en jättefin liten stad. Och vi har varit och provat Calvados. Och vi har varit längs stränderna i invasionsstränderna. Maha Beach för bland annat, och dess museum också. Och sen har vi varit i Bayeux där vi bodde 4 nätter. Och där kom vi ju att se, förutom, ja, vi åkte ju och tittade på med Cherbourg längst upp i den nordvästra delen av Normandie. Och Cherbourg fick vi se också. Och sen så har vi varit i Mont Saint-Michel. Ja, i stora drag. Det var några av höjdpunkterna i alla fall. Har du någon personlig favorit? Jag tycker nog att Mont Saint-Michel är häftigt alltså. Det är verkligen spektakulärt. Och så tycker jag att den här trädgården också är väldigt cool. För att det är liksom så, det är roligt att komma in och se hur han bodde och sådär också, tycker jag. Stort tack Micke för en bra guidning hela veckan. Tack så mycket. Tackar.